ভিজন କୁଚିଣ୍ଡା କପ୍ ଅଣ୍ଡର 16-19 କୁଚିଣ୍ଡା ମୁକୁନ୍ଦି ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। 7 ଦିନ ଧରି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏ ମୁକୁନ୍ଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ନିଜର ଏ ମୁକୁନ୍ଦି ପଡ଼ିଆର ଯଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣରେ ନୂତନ ଭାବରେ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏ ପିଢ଼ିକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦେବା, ସେମାନେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଅଛି ସେ ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଯେଉଁ ନୂଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠିକାର ପିଲା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇବ ଦେଖିବାର, ଜାଣିବାର ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର, ଯାହାକି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ମୋର କୁଚିଣ୍ଡା ବି ରହୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଜି ଯୁବକ ସମାଜ କୁଚିଣ୍ଡାର ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଏ ପଡ଼ିଆ ମୁକୁନ୍ଦି ପଡ଼ିଆର ନାଁ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପଡ଼ିଆର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ। ଏଇଠି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରସାଦ, ଯିଏକି ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ର BCCIର ସେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସବାଲ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ଏ ମାଟିରୁ ଏ ଫିଲ୍ଡରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ ଏ ଭିଜन କପ୍ ଦେବ ବୋଲିକିନା ମୁଁ चिंता करूँ। मेरा नाम विशाल प्रसाद है। मैं कैप्टन ऑफ ब्रजराज नगर एम्बिशन क्लब का हूँ। हम लोग ब्रजराज नगर से आए हैं और यहाँ कुचिंडा में हम लोग खेलने आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा इधर का ग्राउंड, इन्वायरमेंट और कमेटी टीम जो हमें इतना अच्छे रहने का सुविधा सब अच्छा था इधर का। और आज फाइनल मैच था। हमारा टीम का प्लेयर लोग थोड़ा सा बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग थोड़ा अच्छा किए, इसी के लिए हम लोग आज मैच जीत पाए। ନିଜକେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଭାବୁଛେ कि मुई माटीरू क्रिकेट शिखीचे। मोर कॉलेजटा एन थिला 88 टू 92 पर्यंत मुई कॉलेज पढ़ीचे। 5 वर्ष मोर मोस्ट मेमोरेबल इयर्स मुई बिताईचे कुचिंडारे। तो ये मोर सेकेंड माटी आ मुकुंदी फील्ड रे ही मुई एक्चुअली कहा गले मुई मुकुंदी फील्ड रे ही मुई क्रिकेट शिखीचे। दादा मैंने शैलेंद्र दाले, क्षितिज दाले, हितेश आमर सांग थिले, बुला ते अछन, टुलू दासबाया, कमलेश अन्य माने बहुत जन अछन, सहवाल, से माने समस्ते आमे मिसिकरी बहुत इने परिश्रम करथलु। आमर समय रे कुचिंडा क्रिकेट बहुत आगे जाइतला। विजन क्रिकेट रो सभापति तो दीर्घ 15 बरस परे ड्यूज बॉल रो गोटे टूर्नामेंट आमर कुचिंडा रे होइछे। मुई चाहूछे तो आमर विजन क्रिकेट टूर्नामेंट रो कमिटी भी चाहूछे कि कुचिंडार नाटा केनता रोशन करमा, कुचिंडार नाटा विश्व दरबार रे केनता पहुँचवा। तो ड्यूज बॉलटा के कंटिन्यू करवार साथे आमे सबू खेल के प्राधान्य देवार लगी जाऊँ। तार संगे आमर अटल जोग भी अच्छे। पहले आमे सकालू जोग घंटाटे करमा, शरीर के फिट करमा, तार परे जेकरी खेल खेलमा। आमर किछि एमनी न मेन हला विजन कुचिंडा बोलिकी रहबार कथा। जे न हेले भी कुचिंडार नाटा रहबार कथा।